these are the... Yes. Het is de allerlaatste dag van onze reis door het grensgebied van Griekenland, Turkije en Bulgarije. Als op een verlaten bospad dit gebeurt. Hello. How are you? Fine. Very good. Where are you from? Afghanistan. You're from Afghanistan? From Bulgaria. You just come from Bulgaria now? We're from Bulgaria. Where are all your shoes? Oh, the police took your shoes? Shoes also. Al 20 jaar reis ik door de periferie van het nieuws, op zoek naar de onderbelichte verhalen van onze tijd. Van het oosten van Turkije tot het westen van Afrika, plekken die, hoe afgelegen ook, onlosmakelijk met ons verbonden zijn. In Frontlinie reis ik naar het hart van deze vergeten verhalen. Onze reis begon in het busje van de ochtendploeg, die zich om 6:30 ochtends meldt op de werkplaats van een omstreden bouwwerk. Daar waar die heuvels liggen, dat is Turkije. En dit is de Griekse kant. Are you in a hurry? You look like you're in a hurry. Πρέπει να καλουπώσουμε, να ρίξουμε μπετό. Are your boots, are they waterproof, the shoes? Μέχρι να βρακώνα. Aan de oostgrens van Europa verschijnt een nieuw ijzeren gordijn. Een 40 kilometer lange grensmuur die wordt gebouwd te midden van het moerasgebied aan de oevers van de Evrosrivier. Voor de bouwvakkers is het een dagelijks gevecht tegen het water. Daagse. Kijk, ik ben 2 meter. Dus hoeveel brammen zijn dat dan? 2. 3 keer bram. Dus daar kom je niet zomaar overheen. Ik vind het behoorlijk indrukwekkend toch wel, hè? Ik bedoel, hoe lang is het geleden dat de Berlijnse muur viel? 30 jaar? 30 jaar? De muur, terug van weg geweest. Yok. Ben 5 sene İstanbul'da kaldım. Biraz Türkçe biliyorum. Sizin anne Türk mü? Türk tabii. Ha. Annem, babam, dedem, ninem hepsi. Aa. Ama kaldık bu yana. Herkes Türk. Hepsi. Ha. Ama kaldık Yunanistan'da. Het moet niet gekker worden, hè? Het is een Turk sprekende Griek die dus aan deze kant van de grens woont en dus beide talen spreekt. En ze spreken ze allemaal, Grieks, Turks. Maar dat geeft ook een beetje de absurditeit van het hele project weer. Omdat hier in dit grensgebied natuurlijk mensen eeuwenlang naar de ene kant gaan, naar de andere kant gaan. Even daar thee drinken, even hier Griekse koffie komen drinken, kleren kopen. En die mensen zijn nu hun eigen obstakel aan het opwerpen. Kötü değil. Kötü değil. Düşünüyorsunuz. Kötü değil işte, iş olsun çalışalım hepsimiz, bütün. İş olmadı mı Ja. çıkmayacak ekmek. Oké. Even wat te verdienen, zegt hij. Dus eten op tafel. Ja. Zo. Het is nu muisstil langs de Grieks-Turkse grens. In de moerassen langs de muur hoor en zie ik alleen krekels en vogels. Hier wordt een fort gebouwd
tegen een onzichtbare vijand. Maar hoe anders was het hier een jaar geleden, in maart 2020... toen aan de Turkse kant van de grens zich ineens duizenden migranten verzamelden en de hekken rond Griekenland probeerden te bestormen, bewapend met heggenscharen en al. Alle Griekse agenten en soldaten in de wijde omgeving werden opgetrommeld om Fort Europa te verdedigen. And even here you couldn't walk. So you were right here. Right there. Uh-huh. Right there in front. Can we even get closer? There's no reason to do this. We're going to have a border incident. Huh? Yeah. Okay, so we must de-escalate. There's no reason to go closer. So, March 2020, what happened? All these groups of people were coming from the south to the north, and they ended up here. The first detection was about 2 o'clock at night, and they said that something very unusual is being seen on the monitors and being detected from the cameras. Was there a plan behind it, or was it really spontaneous? It couldn't have been without a plan. Ah. I believe that it was planned. Yeah? And Did also the movement of all these people, which, as they said, it was organized, and they were coming here with vans, with buses, and even sometimes they have been forced in order to get into these vehicles. And then, if it was planned, it was the Turkish government that planned to do that. You say so. There were, unfortunately, Turkish authorities taking part. There are also videos from the Turkish police throwing tear gases towards the Greek side for the Turkish side. Zo is de onderhandelingstactiek van de Turkse president Erdogan. Als Europa niet betaalt voor de migratiedeal, dan zullen ze dat hier aan de grens voelen. Sinds de schermutselingen in maart vorig jaar zit niet alleen de grensovergang tussen Turkije en Griekenland op slot, maar vrees ook het hek dat de grens tussen de twee landen hermetisch moet afsluiten. Daar is niet iedereen even gelukkig mee. Karimina. Yeah? Your sheep, can they still go to the other side? Кидай колони. Лепи, то растама цици мера, денеки мера, денеки типота. Ти не дай коло. Куда воскаш? Аврю ту на ти ало не прота, дини не моно авто. Пилаки. Буда пигенис. Гембори да пигенис ту потани. Да ти си венту пуда пигенис ту потани, пуда пини неро, моно е до еки неро. Ту кал кери пуда пини неро. Ти се рекоса провата. You're angry? Не. Ook andere buurtbewoners maken zich boos over het hek dat nu de toegang tot de Evrosrivier blokkeert. We used to mock the Americans for building a wall, and after all, we built one. We are in Poros. Poros in Greek means passage. Well, some people believe that the ancient Roman Via Egnatia crossed the river from here. So a wall, this wall maybe will put an end to a constant passage of people of centuries or millennia. Bijna alle bewoners in de grensdorpen hier hebben voorouders die meer dan een eeuw geleden werden verjaagd uit het vallende Ottomaanse Rijk, het buurland dat nu Turkije heet. Everyone in Greece has something to do with migration at some point in their history. It is the use of immigrants as a means of pressure. Immigration
has always happened Yeah. through this region. Yeah. And it is only now that such a measure had to be taken. So, of course, it's a direct effect from the recent events. I've now been here for over a week. I have not come across one migrant. Since March 2020, I have also not seen any migrants. So since last year? Since last year, yeah. For the whole year? Yes. Εγώ είμαι ντερβισάκι, αχ το λέγω, που με διώξαν απ' τη Σμύρνη κι όλο κλαίγω. Όταν παίζω ταξιμάκι μερακλώνω, την πατρίδα μου θυμάμαι κι όλο λιώνω. Πότε φτωχιά, πότε φούτη. It's still a lot. You are very good. Yeah? Yeah. Yeah, the Dutch are very good in this. De Evros is als de Biesbos, een wirwar van kreken waar het op veel plekken onmogelijk is om een muur te bouwen. Op die onbewaakte delen houden vissers en jagers een oogje in het zeil, om politie en leger bij te staan bij de bewaking van de Griekse grenzen. Een burgwacht te water. Απλά εμείς είμαστε το μάτι και το αυτί. Ό,τι βλέπουμε, όπου δεν υπάρχει στρατός, εδώ μέσα τώρα δεν υπάρχει στρατός, ούτε αστυνομία. Είμαστε εμείς. Είμαστε το μάτι και το αυτί. Ό,τι δούμε, παίρνουμε τηλέφωνο στην αστυνομία, στο στρατό και έρχεται η αστυνομία. Όλοι μαζί δηλαδή εκτελούμε ένα έργο. Εμείς το μάτι και το αυτί και η αστυνομία από εκεί και πέρα κάνει τη δουλειά της. So you work together with the army, police. Ακριβώς. But who is the enemy? Λάθρομετανάστες. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν τους πάμε, είμαστε ρατσιστές. Και εγώ έκανα μετανάστες οικονομικός στο Βέλγιο, οπότε, αλλά πήγα με νόμιμα χαρτιά. You went to Belgium. Ναι. Λοιπόν, So you are a migrant. έμεινα 10 χρόνια στην Αβέρσα. Τότε ήταν. Οικονομικός. Και το δίπλωμά του τώρα το γύρισε στα ελληνικά. Το μέχρι- δίπλωμα που μέχρι οδηγάει πριν είναι δύο- γερμανικό. So, where are the migrants? Where? Where are the migrants? Δεν υπάρχουν. Τώρα δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει κανένας. Τώρα φυλάγονται καλύτερα και τα σύνορά μας όπως είπαμε. Εδώ είναι η καλύβα μας. Και μερικές φορές περνάνε βράδυ. Το μέρα δεν θα δείτε μετανάστε εδώ πέρα. Τη μέρα. Συνήθως αυτοί που αποφασίζουν για να περάσουν, κοιτάνε να κάνουν τη δουλειά τους νύχτα, βράδυ. Dus de reden waarom ik in dit grensgebied nog geen migranten heb gezien, is volgens de grensbewoners omdat ze 's nachts de grens oversteken. Als niemand kijkt dus. Καλημέρα. Τι ώρα θα ρίξουμε πετρό? Μία η ώρα. Θα το ανοίξουμε. Okay. Turkey, Yeah. Greece. Uh-huh. Where are we now? Where are we standing now? Είμαστε στο Δέλτα του Εύρου, είμαστε στο τέλος του φράχτη, σε αυτό εδώ το σημείο. Από εδώ τελειώνει ο φράχτης, ξεκινάει περίπου αυτό το κομμάτι από το πέταλο του Okay, so πέπλου. this is where the war will end. Σε πρώτη φάση είναι αυτό το σημείο που γίνεται. Γίνεται γιατί είναι το πιο δύσκολο από πλευράς ελέγχου. Είναι βαλτώδη μέρη. If you're very clever,
and you really want to cross, you can still cross. Αλλή μόνο. Δεν χρειάζεται να είσαι πολύ έξυπνος. Εντάξει, όταν είναι όλο το μήκος του Εύρου 200 χιλιόμετρα, λογικό είναι από κάπου μπορείς να περάσεις, όσο και έλεγχος να γίνεται. Dus als ik de aannemer goed begrijp, dekt de muur straks slechts een kwart van de 200 kilometer lange grens tussen Turkije en Griekenland. Een muur dus waar je zo omheen kunt lopen. Maar zinvol of niet, voor de aannemer is de muur het eerste grote bouwproject in lange tijd. Het liefst had hij meer huizen gebouwd in zijn geboortestreek, maar daar is geen behoefte meer aan. Αυτό είναι πολλά χρόνια εγκατελειμμένο. Εγκατελειμμένο εδώ. Αυτό εγκατελειμμένο. Οι περισσότεροι είναι στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Κλειστό και αυτό, κλειστό και αυτό. How does it make you feel? Τι να, μόνο θλίψη μπορεί να νιώθει ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε σε μια τέτοια περιοχή. Εντάξει, έχει άτομα τα οποία έχουν φύγει από 20 χρονών, 18 και δεν έχουν γυρίσει ή έχουν έρθει 1-2 φορές. Για μένα αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Είναι το μέρος που γεννήθηκες και μεγάλωσες. Δεν παντρεύονται. Το χωριό έχει 30 παλικάρια ανήπαντρα. Δηλαδή δεν υπάρχουν γυναίκες. 30 παλικάρια ανήπαντρα. Έχω 2 εγώ. Άλλος έχει άλλα 2. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα φεύγουν τα κορίτσια όταν πάνε να σπουδάσουν. Αλλά δυστυχώς δεν γυρίζουν πίσω το 50, το 60%. Με αποτέλεσμα τα αγόρια που μένουν να μην μπορούν να δημιουργήσουν οικογένειες. Εγώ το επαναλαμβάνω, είναι μια εισβολή πραγματική. Δεν λέω εισβολή στρατιωτική, αλλά είναι μια εισβολή ανθρώπων. Μπαίνουν ως εισβολής. Δεν ρωτάνε κανέναν, δεν μας ρωτάνε. Το θέμα είναι να μην έρχονται. Το θέμα είναι να μην έρχονται. Να μην έρχονται δεν γίνεται διότι είναι από μια εμπόλεμη ζώνη. Όχι, έρχονται στην Ελλάδα για να πάνε στην Ευρώπη. Τακτική. Άρα εμείς εδώ τι πρέπει να κάνουμε. Επειδή έχουν τα εφιολογήματα. Ή να τους γυρίσουμε πίσω, πώς τα εφιολογήματα εγώ ευθέως τα απαντώ με επιχειρήματα. Από πού ξεκινάει η Ευρώπη? Βέβαια, θα πρέπει να φυλάσσονται, θα πρέπει να πάρουν συνοριοφύλακες, θα πρέπει να πάρουν αυτοκίνητα για να έχουμε την καλύτερη φύλαξη, όχι μόνο για μας ως Έλληνες, αλλά για τους Γερμανούς, τους Ολλανδούς, τους Βέλγους, για όλη την Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Παιδιά, είναι άθλια η κατάσταση, ένα γραφικότατο. Τώρα σιγά σιγά θα γίνει ο φράχτης, θα περιοριστούν κατά πολύ. Όχι 100%, αλλά γιατί γίνεται στα επικίνδυνα σημεία, δηλαδή στα πιο δύσκολα μάλλον. Δεν το σώζουμε. Γιατί αφού δεν πιστεύω να αυτοκτονήσετε. Άρα δεν το σώζουμε. Να αυτοκτονήσετε θέλει. Να διασωθεί. Να αυτοκτονήσετε. How do you see the future for your son Πώς here βλέπω το μέλλον για το γιο μου? in Evros? Υπάρχουν πολλοί νέοι που φεύγουν από την περιοχή γιατί δεν υπάρχουν δουλειές. Ή όσοι φεύγουν για σπουδές, πολύ δύσκολα ξαναγυρίζουν. Για να είμαι ειλικρινής, πιστεύω ότι δεν θα καθίσει στην περιοχή. Βλέπουμε συνέχεια την πόλη μας να πηγαίνει χειρότερα. Θα ήθελα να μείνει, αλλά δεν το βλέπω. Βάλε λίγο. Hier, de auto tegenover ons, daar zitten migranten op. Hi. If I may ask, where are you from? Me, I'm from Ghana. You're from Ghana? Yes. And you? Oui, je viens de Mali. De Mali? Ah, pour travailler? Oh, yeah? You've not just come from Turkey? No. Oh, you were here for a long time? No, I came here last 2 years. Oh, you came 2 years ago More than already? 2 years, yes. And okay.
And then you came back here. I was in Athens, Uh-huh. so I find that there is a job here, and I moved from Athens to here. Come Really? and work, yes. That's very unusual. Yes. Because most people, when they cross from Turkey, they off No. We didn't that cross- side. Me, I didn't cross from Turkey. Huh? Yes. I find some woman. Yeah. He's agent, and Yeah. he's employing people. Oh. So I told him I'm not working, so I want a job. So the woman find me a job here. That's why I'm here. Oh, dat klinkt als een uitzendbureau, denk ik. So you went to an agency and then they Yes. said, we have a job for you Yes. here. How do you like it here? How is it here? We are managing. Έχουν όλοι τα χαρτιά τους, είναι νόμιμοι, έχουν άσυλο, αυτά. But what about Greek people? Δεν υπάρχουν, παιδιά, Greek people. Όλοι Greek people έγιναν European citizen. They go to work in Germany, in France, in Holland. They all migrating. Yeah, immigrated. Yeah. And Δεν αρέσουν εδώ, η κατάσταση είναι δύσκολη μετά τη δεκαετή οικονομική κρίση. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και ο κόσμος αναγκάστηκε, τώρα δεν είναι το παρόντος, έχουν πολλές οικονομικές δραστηριότητες στην περιοχή, έχουν εξαλείψει και οπότε ο κόσμος τι θα κάνει. Αυτό το χωριό είναι πολυπολιτισμικό. Εδώ και πολλά χρόνια περνάνε άτομα όπως τα παιδιά που έρχονται από την Τουρκία. Οπότε έχουμε συνηθίσει το χρώμα του διαφορετικό που έχουν. Can I ask you what do you think of the wall then? The fence that they're building? Προσωπικό. Δεν απαντάω. No comment. No comment. No comment. €25 per dag verdienen de migranten uit West-Afrika hier nu met het steken van asperges, omdat de Grieken het niet langer willen of kunnen doen. Intussen wordt in de omliggende dorpen de grensbewaking steeds verder aangescherpt en gemilitariseerd om migranten juist te stoppen. Een Griekse advocaat heeft sterke aanwijzingen dat de methoden die daarbij gebruikt worden het daglicht niet kunnen verdragen. I was here about 9 years ago, 2012. And it was full. And also in the last days that I've been in Evros region, I don't see any migrants. And now even, here there's a family coming. Where is everybody? Εδώ βρίσκονται όσοι έχουν περάσει και έχει σχηματιστεί δικογραφία εναντίον τους. Όσοι έχουν καταφέρει να φτάσουν ως εδώ. Γιατί πολλοί δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν μέχρι αυτό το σημείο. Δηλαδή δεν έχουν καταγραφεί ποτέ και προφανώς επαναπροωθήθηκαν. So where are those? Επαναπροωθήθηκαν από τις αρχές παρανόμως πίσω από εκεί που ήρθαν. Δηλαδή στην Τουρκία. Είναι το λεγόμενο pushback. Oh, push back to Turkey. Ακριβώς. But that's not allowed, is it? Φυσικά. Δεν είναι νόμιμο, αλλά δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες, όπως έχω και εγώ προσωπικά, και δυστυχώς συμβαίνει αυτό το πράγμα. Hi. Where are you from? Afghanistan. Afghanistan. Okay. And from Syria? You from Syria? And you? Afghanistan. How many are you? How many are you? 5. Okay. There's still people coming. Yes.
Έχει συμβεί πολλές φορές να με πάρουν τηλέφωνο αργά το βράδυ, να με πάρει κάποιος μετανάστης, κυρίως από Τουρκία, κάποιος πρόσφυγας, ο οποίος θέλει πολιτικό άσυλο. Και προκειμένου να τον διαφυλάξω, του λέω τουλάχιστον στείλε μου μία φωτογραφία για να δω πού βρίσκεσαι. Υπήρχε η περίπτωση ενός ζευγαριού από την Τουρκία, οι οποίοι ήταν δημοσιογράφοι, συναδελφοί σας δηλαδή, και οι οποίοι ήρθαν σε μια κοντινή πόλη της Ορεστιάδας, όπου και μου απέστειλαν και τις φωτογραφίες. Τους είπα ότι θα έρθω εκεί να σας βρω προκειμένου να καλέσουμε την αστυνομία. Είχαν συλληφθεί και έκτοτε δεν τους ξαναβρήκα. Έτσι λοιπόν το ότι έγινε επαναπροώθηση το επιβεβαιώνω 100%. And does this happen a lot? Ναι, πιστεύω ότι γίνεται συχνά. Yeah? I mean, how Πολύ often συχνά. do you think? Πολύ συχνά. Hallo? Waar kamer in het? Hallo? Waar kamer in het? Again? No, they can't come Oh, they here. cannot come out of there. Yes. Ah, okay. Where are you from? Where are you from? I was police officer. Oh, okay, I am political asylum. okay. This 7 try to cross this point. Every time. Cut the river Okay. and walk maybe 1 hour. Yeah. Walk 1 hour. The police posted us in track. And Okay. 90 people. Okay. 90 persons. They are just saying come to camp 80, back to Turkey. Okay. Okay, there's a police officer there. De politie komt nou even met hem praten, omdat hij zijn mond moet houden. Omdat wat hij te zeggen heeft, is nogal gevoelig. Hij zegt dat hij met 90 mensen vanuit Turkije de Evros-rivier is overgestoken naar Griekenland. En dat een groot deel van die groep inmiddels alweer teruggestuurd is naar Turkije. Dus via de zogenaamde pushback. En dat is dus illegaal, want iedereen heeft recht om in de Europese Unie asiel aan te vragen. What is the police saying to you? What is the police saying to you? Is there police there? He's angry. He's angry? Angry because I talk with you. Oh. Okay, it's fine, it's fine. We are not afraid. I don't want to get you in trouble. Okay, thank you. Have a nice day. Okay, shukran. De pushbacks aan de Grieks-Turkse grens zijn dus eerder regel dan uitzondering, hoor ik hier. Een schending van het vluchtelingenverdrag dat Griekenland verbiedt mensen uit te zetten voordat ze hier asiel hebben kunnen aanvragen. Ik ben benieuwd wat de woordvoerder van de Griekse politie hierop te zeggen heeft. This is quite a system you've got there. So what are you looking at? Well, right here there is 1 or 2 operators to have a look at the monitors. So you're looking out on Turkey? Yes, in order to be prepared to react considering the cross-border crime. More than 20 cameras are installed by the fence. Every camera has a different range depending the needs or depending the point that it is located. The small ones can see about 1 or 2 kilometers, and there are bigger ones that can come up to 10 kilometers or 15 kilometers. Okay, but what happens if the police catches the migrants? They push them back to Turkey? If we arrest someone on the Greek territory, something like that is never happening because it is not allowed. There are certain procedures about returning migrants to another country. So you cannot push them back to Turkey? Of course not. According to the law? Of course, of course. So it doesn't happen? No. You sure? Of course. Well, because... Are you sure about something different? Yes, because today I actually spoke to migrants who said that they were already pushed back 7 times. These stories are made up by those guys usually. But I also spoke to a lawyer who said that a migrant would call him
the moment he spoke to him, he said, take a picture of yourself. And then the moment he came to the place where the migrant was waiting for him, he was already gone. And he never found him back. And the next contact they had, he was back in Turkey. According to my knowledge, it's not happening. The whole documentary is going to be on this. No, I would like to know from about this because you insist on the same thing. I answered about 8 times. Well, the it's same an question. important but issue. I think that we are all clever people, and once is enough. Okay, but are you not comfortable about me asking about it? And not 8 times. Are you comfortable about accepting the same question for 8 times? Well, the one question that I have is that I don't see that many migrants. How do you explain that? The situation is different all the time. The situation is very different from, let's say, from one day to the other. Zaterdagochtend. Het treinstation op het drielandenpunt van Griekenland, Turkije en Bulgarije. Hier staat geen muur, maar migranten zie ik op deze vroege ochtend ook niet. We besluiten nog 1 laatste rit te maken door de boerenvelden langs de grens. These are the, yes. Ja. Ze doen armen omhoog. Wacht eens even. Ze denken dat we politie zijn. Kom er maar uit. Oh, Jezus. Hello. How are you? Fine. Very good. Where are you from? Afghanistan. You're from Afghanistan? From Bulgaria. You just come from Bulgaria? We're from Bulgaria. Where are all your shoes? Bulgaria. Police. The police? Police. Hold on, the police took your shoes? Yeah. Shoes also. And hit us. Also, there are dogs biting us. Also, there are dogs biting us. Let me see. Dog. Bro, dog. Dog. They hit us. They hit us a lot. By sticks. How long have you been walking for now, guys? When we start our travel 6 days before, we start our travel from Turkey, Okay. Greece, after Bulgaria, and today morning, police give us and hate all the gentlemen, all. They all hit you there? Yeah. Okay. By sticks, Okay. police sticks, you know. Yeah? Oh my God. There's even more people coming. So you're also hurt. What happened there? By punch. By punching. Right in the face. Where are you planning to go? All passenger, we want to go to Europe. All to Europe. Yeah, France, UK, Germany, or some else country. Ja. Yeah. Het is echt verschrikkelijk, hè? Niemand heeft schoenen. Iedereen is in het gezicht geslagen of wat dan ook. En ik had al wel verhalen gehoord over de Bulgaarse politie, maar dit slaat echt alles. Ne lazım? Ha. Yani altı gün bir şey yememiş. Hiçbir şey. Aynı bak gördün ya aşağıda bir şeyler yiyor. Başka bir şey yok yani. Yemek yoktu. Yok. So you don't have bags. Bak Bag. yaktı ya. Yandı ateş. Bulgaristan. Ateş. Bak ayakkabı hepsi. Mon. Her şey aldı. Aldı yani. Bagına çanta vardı. Ne kadar cash Türkiye Yunanistan gidiyorsun? 24. 24. Aynen. 24 tane. Aynen. Sen ne oldu?
Yakalıyor işte geri tokat ondan sonra Türkiye. Kim Yunani polis? Bulgaristan polis. Bulgaristan polis 10 kara. 10 kara. Bulgaristan 14. 14. Dus het is echt op een ongelofelijke schaal. Is dit gewoon een soort kat-en-muisspel? Polis yakaladı işte. Hepsi çıkardı ondan sonra git. Ook al lopen we ruim een uur langs de grens, politie en leger zijn hier nergens te bekennen. Maar de Afghanen blijken dit rondje op het drielandenpunt al zo vaak gemaakt te hebben dat ze ook precies weten waar de Griekse politie ze opwacht. 3 kilometer sonra. 3 kilometer. Ne kadar hatta Yunanistan, Türkiye sen gittin mi? 12 karat gittim. Ha? 12 karat. 12 karat. En nasıl yapıyorlar? Elbiseleri çıkarıyor, parası alıyor, ayakkabı alacak, çanta alacak, sonra diyorsan, Nehru tarafa sana atıyorsan dedi git. Evros. Aynen, su var su, water, Su var. water bu tarafta. Aha. Dedi Aan de git. andere kant van de rivier. Ja. You calling the police? And where is the police? The police is in the village. Okay. Oradan gel, oradan para var. Oradan video lazım. Pas als de Afghanen het eerste Griekse dorp binnenkomen, verschijnt plots de grenspolitie en het leger. Why? Why? Because the zone of military. No, there's no military zone here. Military zone. Where is the sign? Here. No, it's there. Here. No, we can film. It's a public road. You cannot stop us from filming. Αυτό έχουμε εντολές από τη στρατιωτική διοίκηση. Δεν είμαστε εμείς εδώ πέρα. Είναι η στρατιωτική διοίκηση υπεύθυνοι. Αυτοί κάνουν κομμάτι εδώ πέρα. Εντάξει. Ή θα φύγουμε να προχωρήσουμε στα νόμιμα. So tell me exactly where does the military zone start? Στα τρένα. Before the railway. This is all this military station. You can't film. I can't film there. You cannot. Okay. So if I stand here, is it fine? Look, No. maybe it's Listen to me. Yeah. Before the railway, Yeah. you can film. Before the railway, you can film. We worden meegenomen naar het bureau, zodat de politie buiten ons zicht de Afghanen kan afvoeren. De politie gebiedt ons dit dorp onmiddellijk te verlaten. Eén ding staat voor mij nu onomstotelijk vast. Pushbacks gebeuren hier op grote schaal, buiten het zicht en illegaal, maar met het volle medeweten van de Europese autoriteiten. Het valt niet langer te ontkennen. De Afghanen zitten nu in een detentiecentrum. Door onze camerabeelden konden de Griekse autoriteiten ze de toegang tot de officiële asielprocedure niet langer ontzeggen. En de muur? Daar wordt nog hard aan gewerkt. Hij wordt naar verwachting in augustus opgeleverd.